Angalizi watukufu wa radio et télévision RTMC, SMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nulibati mekatiano yolahika arma ze plateau za RTMC na SMC mkizimbeli awi rais wa parti ya rija ikao wajau nge na fonction harma ya gouvernement de transition Mustafa Sete ma rimpara baro hafanya hadisi mahususu hausa nao nima hadisi ya lawana nomparo wahemu wahe daula upanda wa dialogue mutanganyo hapara tanganyo pia zijani upya za kisiasa opposition ye wahemu vance presidentielle wahe sote civili ili wafanye mahadisi rono au lao tengelea wandu wa siasa wa Komoro pia roshileze fikra zao ye fikra ya muwahe daula ya appellation ino bwana Sedelari fungoni kutafsiri nini antake mrikao basi takriban mahami njo wa zamanu ngwano ni fikira za Uthman no mamfikiru kaya tigandembe kedeshe kaulu ya tekelezwa ya ukarais wa daula amjorekedesha na mkaya wengi wa Komori mongoni mwao dasi hamwe gouvernement ya Mustafa Said Sheikh na nasi wa SNT kama Johambeka Zali ngera rais wa daula gardo rekebesha rambe rais mzamani wa daula ya Komori à la fin partir le 26 mai 2021 gardo mfakuzi wa ezi. Voilà, donc il y a mrongozi wa ndani na Tanzania urekebesha à la faisabilité za husiana umparo ya utaha ukaya pare ma ze partis politiques et appare des organisations de la société civile ya ukaya waje waketi wafanye hindu ambao dialogue ngoma masuala menji yala wanaone maadisi yao ezahandani evanu azali ya Thumani nguri paro hadzina hindish yonde le suala la mwana rijira bengu hindi na Sinai yonde le suala la bili emaisha ya Komori ya mawu ngao mihononi wa azali ya Thumani londi le suala la rawi ema hadisi ndarendo rambe ngo hindi na Sinai armele suala la mwando yazali ya Thumani nguri paru rendra be ngo hindi hasbabu hindi katira iswa daula Komori hafokwezi hakanti hamvu haurahitwa haufunga uduloki nyume naye Muhammadu wando mjua uze tabia wando mjua usheifeli shahi uti mungu wakaya pare wandu wende wakensila tabu nzima naona ye wataheshawiri ya heze tabu zire mawenti ya hatu haukaya azali wae yende problemu ya henti shaiti de shawiri ya henti ya hatu yende problemu haini tabu ya hundenti ya hatu armwe maha mitanu wa nusu ya jiri yende ulo sababu ya hasu haini tabu irema wenti ya hatu randi 2016 hatari jeri hunde azalinde ulo sababu ya hasu ezi tabu hizo zizalihani ya sababu hindi lokaya eikoza lisa tabu na nyimani harumwanti ekakabati wa menifu loko januo le rais wa daula eke sharia shakauladi mushende senti ke tustehilwa nawe yaoneso wanduka ya kabati sharia konti junge jombo kaistehilwa da yazadi haukahaini sharia ka konti ju haisankada sankada e sharia ya kote wa juzi ya referendum ikaunga bonusu wa kadakoru ngabonusu wa tukadakoru hata e sharia ya referendum ya juzi katuiste eza wala zala wanabo hindi dokanga buwanduka kwa tuwafikiri ngwa malizo ngwa zambao ngabo wasubuti wa zambao omundiani ngabo wa zambao harmi marengo ya siasa ngabo walozi dukuni wa mia o misirini Mwenyezi Mungu yawanike ushinzi yawanike kabuli ukayazali yendezahe
wakati mafakadenti watu da kurnae yeye ya wajuao ikawa ndo siasa ikawa ndo dini ikawa ndo shababi watu kinyume na majeshi tena walo kinyume walo watu itifaki naye ngwaruhitswa izo ngari zijuao au kanga bo isabu ya wandu mengo miraru na wane warela hitswa ne majeshi wa Komori he idhini ya azali au kaide atoa ruhusa au kaini mndulo kinyume naye na pulesha hitswa izo hazamba dezafanyishia hazamba hazitaha vae majeshi kaungwa warmwe amri yahe wazifanya ongwa ruhitswa isabu ya wandu mengo miraru na wane warela hitswa ranzazali ya rejei ngabu wafungwa haukangwa dhumaniyo yani watuhumla ukawafanya zitendwa zomkinishi sheka mndu hafungu Mungu au kama mndu ashitakiwa wala ngabuze shatu ngabuze haki za heya shitaki ngabuze haki za heya shitakiwa izo katsuste hii tilizo dati she sharia ya hainiti wale manahayo ngehenti umpaka ila ni manahe sharia ngehenti umpaka ukaya eka de maraya waoneze haki za habo halafu waona izo za lavimu wazistehi jeheli ko haini kwa maana ulu harmanti ekande raisi ekande waziri ekande direktori ekande magendarme ekande mamiliteri ekande mapolisi ya kwamba waona zila sharti za hanti umpaka ya hizo za maana ikawa wadikiwa vyo leo kunga urais shabu kuna tojo ufanya hizo ikao ngwanzo ufanya na hizi ngo hizo pia mwanama azali athmani ranzia waswidi ya rejei harmanzi ya rizijua usha na tuantuka waswidi au kama magomba kaya na mwanzo amani ya henti chantuanza watiheda mwoti juha ya huri wafikiano ka ya yeye kweni de rais ranzi 2016 na hii ranzi 2016 sankada haine no Boubacar ekaya des commissions anticorruption yani yonde shirika cha utunda enamne mali ya daula ya kaula dhimu irumilo haini bahanu balom daganya na corruption na détournement les commissions hiyo idhominishiwa ya ukaya watunde mali ya daula wachitaki ekangizo za ukaya mali ya daula ya rumilo hati hanze ito ya hati azali hai la lusi ye cour constitutionnel ya henti ya hatu ye cour constitutionnel ya mbekati de hali hiyo nganzo ye commission irejeziwa ye commission azali hala vimishiwa ya irejeze kaja irejeza hata rejeri hundenga sina mahamitano ye commission anticorruption ijara mbe cour constitutionnel tena hailalua ijerambe za saya ni za saya wende wafanyishira asizi kao itaho haifanyiwa ni wazee wa haki ni wazee wa henti ikao Mwenyezi Mungu walaze vema haukawa fariki pia marehemu Dr. Bazi marehemu Sidi Hassan wa Sidi Hashim marehemu Dr. Bazi Dr. Muhtar marehemu Ali Mrujaye ekando waze wa hatu pia wa malider politiki wa henti ya hatu ikao wakausoni mweze nongozinu wakausoni wa heze asizi wakanyusu wakausoni mwa heze asizi wondo wenye fikira ya heze asizi wabana zitilonziani rahaza lieja waswili harmwezi shandu wakati wa ikilibu sikao dingoni mwaze wa hatu rilenge harmwenga zija eka komela washidi eka wela mitanuhudi rika ufanya propaganda ya hezi asizi na wazalira hakati rais kadareje azali ajabagwe wafiki neze fiki ngida porunizo undo katezi asiza keda za rengo soraya zihikiwa uniformu ya ka officiel hizo pia hendi haidetutu wazee wedeza opia mzee Bazi hakamwali wayaona biseze tafwada azali akandafanya hakamwali hakogonze garjoweza vile Dr. Moutari afariki mzee wa hangu mbaya hangu Sidi Hassan na Sidi Hashim Mwenyezi Mungu amlaze bwana wema afariki na hiyo ndio wao tena pia wafariki harmonizi azali ngabo ancien ministre
mshitanda mjini yaka conseiller wa Cour constitutionnelle afariki tena. Donc wengi wafariki jambe kayendi ya sababu non loin de là. Shamjo subuti nambe ukaya azali katima faka. Amjo subuti nambe katima faka nensi ya hafu. Donc rija bana basa rendi harmonizi ya sisi ngabu fikira zinji za tekeleziwa harmonizi ya sisi fikira zinji ikaweze fikira hizo kazi dazi tuluanzia nini baadhi ya ngabu wakadakor no watukadakor baadhi ya wakadakor wa nusu wakadakor no watukadakor sajo kazi fikira za hizi ya sisi tuluanzia nini ngabu za kazi badilia shaija abasa hajambari ngwanzo ndio ambao dialogue. Donc ranzo kati ambo ngwanzo dialogue yo déjà forme ya échec ya hahi yo forme ya échec yani tsikanza ndengo wakati ni ranza ubuse niko wangu ompezo nacho kaya vanuzino azali anza oyambe yanzo ya paru wangu kanzuri onrobwe matu ikale ora meka karchuku dalima hadisi ya hatu na sina azali izo katsuja jauba hari ndabukaya ngasikinyumeni izo yafanya non tile hali puisque va nous dialogue justement bumana mata jidini et dialogue mruifanya na ola mruikao ze fikira za hanyu katsu lolana ulo katiko hamba dialogue vanu yoti haramu hamba kamrungo do harma dialogue yoti haramu e kamba hamba kango do harma hadisi na mruikao ye ze fikira za hizo tofauti ni za puisque nena namna yende maana ya mbao dialogue sibaitene kawandu wa harma bwana za siasa onrongo watsanganyihane wangalie zilo mafaka nensi izo zo mkinishi yonde ilamba ho dialogue da hizi nwazalia nzore ndrafanya kazi na mkinishi bade kama kuzungo jitaishia faida za nafsia izo za saya shekamu haba kangwa nzo yende arma mahalisi ya hena inazali ya taishenti ya hapo izo ndabo tena izo ndabo puisque kabati mkonsi wakanamana kabati mkonsi pamba mwana amalizi asizi au kazi asizi ilandi namna sisi rakawishangiria hezengu hemali au kanga bora jitole mali ya hatu si mali ya serikali puisque mgabunuso bari wala onoko da mwezi asizi wenda tajirie ndomanda mitikane kabini yangu murodi yuni kabini yangu ya kamurodi harma mizi mine mitano ya kabini kabini yangu tiba yanja kufanya hati halafu ze tourner na kaufanya rahazi ya sisi ze jamulo izo tukazifanya ile pochola hangu ili none si wandu faida za nafsi za ya sisi nukabosi si wandu kaurika uishangiria za sisi kadaka ushingaria shangiria leziaza lika ukadde paruka harma izinzima na sina sharika uona masuda hanzi baisa dukazi ya sisi zinazifanywa ensi ya hapo marunda zali hadi harma ya sisi sadukaza li hazidu ensi hapo kitajukane suru ambilo neti hapo donc uja leo baadhi ya rahitwa baadhi ya renga wandu wengi ya wafunga nguri paro rendera kansira mbenu hindu na sina eno mhono ahe uja adamu umhono azali uja adamu grenda kansina mwika wa hantuka mbujo rahitwa mbujo funga ya fume no place ya zali ketiao harma la tabu ya ukaya mwanzo mahadisi ye place ya zali ngira de muri zambe watina unyanyara watina unyanyara puisque ngaranza ovo bana rinikozo zo bana za hinti ya hapo ya buketi za ukamdo unyanyara baishe kandi ya zamu ngila himu kamdo onu kakati mafakanenti ngurengo ya ngamizi mrasubu chama ngalie matuma to nyambe kakuti mafakanenti ejoka harma to armeze mbizi bira wonti maswani hasubuti hanyanyara bari wo mwanzani wae baishe kandi mwananyu wakuhambanzi banaona udonya miza udomsikenia ya wenda tsahembo muzubadi shobanda hunda ba haini mrujona kakati mafakanenti baishe kampu hambanzi mangujo mgabi ngombe kadigash baizo ndizo rambia wazali ukae place ya ngiyo harmwe mahaka e place ya zali ngiyo harmwe mahaka yenda hukumlo amade heli ma president wa dunia wa rawi itwa wa hukumlo ye sori ya zali
ngideza hunda Alpha Condé e soria hunda zali manana bawa Alpha Condé hindi daboka Alpha Condé harengwa hagamatriwa ngezifungoni shantsombe azali eza hunda debizi mhunde yabon onwa ukayabonga bo difference enamna miniona wo binadamu puisque quel que soit changa mina wo binadamu amu munguza hunda Alpha Condé yaonao yani tabu za duniani zimhunde azali harakaba ya gamatriwa wakayimra hichwa ya gamatiwa madehid Alpha Condé ya gamati ya hukumlo harwe mahakama ya dunia jilikuwa Alpha Condé mujo hukumlo tena harwe mahakama ya dunia kamili enamna razali ya rahichwa wandumengo miraru na wani ukayeyedi yazifanya haukatoa ruhusa ukauandwa relo hichwa hazamba mtuje usukwa eze vote za ima depute za rabo za hezida hamba ukaya haini mrujo kange kinyume nyuzo na nzoni fanye na pulesha hichwa azamba hambia majurnalistu kana mtowei shari wa hiri wote izo pia gizo armu mahakama ya dunia kamili na keabo ya zine na keabo ya bizanda buzahe pia shato utar miezi mungujo msisa harmweze hezi tena mnajuwa na masula hasha sisi zora jomia mungu ukana msise shana mungu rimgamate ya hukumula amande hele ma dictateur wa dunia obahangu Bashar msuda yaliyo ya juko ube fatisale bana la CPI ils ont des jobs d'azali et ça on raconte ils ont des jobs munda yomba biyo mwana mataji Mwenyezi Mungu na hensina mu rizione shayo kabati banabala des jobs kinishi usiku dao mintu jwa Mwenyezi Mungu waende ujuu sha eka azali kabati namna ya ukaya kene soru nyindwaji sinde soru ya Alpha Condé c'est inévitable yule banekao amtahadharisho wananya siombe kangwa harmo ya opposition watsengeleao azali harmo mahadisi matinti tayao ukaya karna uswami haini mrujoka hanza trepazo harmoeze bana za tuzini karna mswami retumrenga isamu ya ukaya wenge sawa na azali hauka katsusikinia ziroho za wanadamu za tola duniani katsusikinia wananya si wanda harmoeze bwana wachungo urengo wao wendi wafungo milioni wa milioze mwamala hao nizo njo hambia mwana mama amjo itomu ko bani hango yao niwaambie kama nga mwa roho ntuko kama mtu mtu ushitaki ngo ntuko zila tabiri non mimi personnellement amjo itoa harmoe kamera wangu wayo ili wando waoneka kwa kartia mwa tabiri si inunde sheitendwa shinde sheitendwa Shavira le 25 mars 2019 wakati Rajubunzi anirafanya maandamano ramba kayazali hahibize voti wakati Rajubunzi aniramba kazali hahibize voti rikafanya maandamano ya usalama riapize ze voti za ndabu za azali apwe majeshi wajawa rifumu tio on va kaula upepo ils ont les convocations dessus le date le 18 octobre à 10h Gamlindwa en tant que victime Amlindwa en tant que victime au bon afou na remo mzinga ula moroni Amlindwa le 18 octobre à 10h au tribunal de Paris njoko ishidiwa comme victime en présence de l'avocat donc ezamba pale haulawa hamainyama hende hadziwa hamainyama ni azali neno wandoa hekoli izo hazifanyia apashi tena hazifanyia apashi juzi tena hajazifanyia ndapale na ngeta yare uzifanya haine mrujokange kenyamena izo pia ngarazijwa da himro mandu nguri paro ndra kinsar mala tabu na sina irambe no buhindi mbumra hitwa utoste emakaulu ya utoste hata ubinadamu utoste hosilamu utoste milahat ngarinda kinsira tabu nzima na sina irambe no buhindi no ebanzi ya hahe nukaya ya roho au salame ka izo ndiza zitahao mjoro wa hashare ka onuka izo ndizo masilaha masulahana shoka za linguri paro renda kentila tabu nzima na sina no e ka onuka ngena vuna kentia wata usiku Mwenyezi Mungu ya jori ni kaushizi
metra kandanchu hakaya uzamando rais uloleo azalo Uthmani inga mrashite kati rais shaha sahamba asaha para dialogue national hadi krive harma onkade wa ya kopara kamtsawi amani ya dunia pia sifanyishi kisiasa ya civili wale wakati wa hadisi amani ni maudu ya komod bwana la Afrika ntarajoleo efamia ya kipolitiki na position ranzi et déclinatoire imkonsultiana ye fikra ngwenda hu idire vite zavira ukaya mkonsi wa hanyu lanzile 24 mars mbra madisandro Sheikh Jawahari abo division zinji yela nziba ro declaration ya emwa daula imkontswanyi ngoje mshini mtaratibu katiba zima fikira ukaya no kartsuhenda au wi garendao a telle condition inamnaje langu jana leo hapeli ya rais wa daula Azali Uthmani boizo manukaya makungumanyo nga umenji izo kweli shaboke tone sokabwa ngo harma umani yonde hadi si wandu rifanya siasa siasa mndo ifanya na ula mrio ya ukaya mndo kansi ya hadisi na wapange fikira nzima donc harmele swala lino la ukazali hakanti haigozi shambu inuezi ya una haramu donc kena mumkini shamri ya kanti hauna haramu ya kanti haurahitwa ya repare renda tentila tabunzima na sina mamjo sumuti nambe kabaishe kakorize janibu mizo zinji kabatata janibu walo d'accord ya ukawanda kanti naona ebavyo mamjo sumuti ni hami ebavyo enujo kao no kangonzo ida kanti na za dingu jojo henda kanti na shakangu represente janibu ebavyo nswami izo ndizo minjo hamia leo vano mkonsiu leo mfomonti ngasibese 6h Faransa izo ndizo njo hamia mtujo kanga bowandu waluharma wanazisabu watitita wao wendo nizo yo feria hao personnel mashauka ngwari hohorao rendra kenti batabunzima na sinazali no abonu swamba wafikirio kaya hokubali rendera hadi sinazali ha madelo ya batsa wenti maudu lokaya certaines conditions ngamba ukaya do shinda hadani ya chililie ma prisonniers politiques kando wafunga tabaini yefikira mado yongo dibo au yongo lani kabisa non yomo ilani puisque ketiza ukarendra domia zali ya chililie ma prisonniers politiques ketiza ukarendra remia na mrudomia na mwidi ukaya uhidi reali kumi shaturengezi rali nane uzinikezi rali mbili no mwidi ka umparisa mfunga shamukadu hadisi naona mrahitwa ka umparisa mkadukanti hadisi naona mfunga ba donc quartier ukaya ruenda remeya ukaya chililie uambia warenga notage ça serait dangereux yakade hedi ungarimnika onvu ya rizilite na ufanya ngombi no mamfikiru kaya ikawandu wa wasida madaraja hamanda yini ganzuba o hayini mundu ya unise sura ya ukaya kweli ngasi harma mahoza shauka ya zalimburo hicho renda domfaria ukachililia wa wafunga ga ukatroje ya distance now nungarjoka ngufanya ngombi no tizamba bano azali kati ya ukaya rukatire hadisi na sinai ganzo yendeza ikaka jenda za ngujoroha ota ngujoroha azali ngujoroha yunga mina uaminifu iskazali haisa ngerma zifungo uhitoni ha ngerma zifungo habage rais kabatata zendeleo katushida ya komande mafura katushida kama ya komande tsoholi sabungaririwa nao imahakama nga ubombo nga bwandwa rilo hitso walo wenchi atabasa kabatata hukuma nzima yafanyiwa yende hata en conseil de ministre ya hahe en conseil de ministre wende hata porte parole wa henda rengeze micro hambaka ya eda wa ya mdovinge ndio fanyishia hobizi ujao mais ça c'est la honte que Japon kilisha duniani 31 août wa manrabo bakaja fanyishia oui yani non seulement rabo shaizo kazambishiha kanga bodati ya audience maka et procureur ndio kwa dimwa za mishare leo tena ukakabati mahakama yani walango ubala hamba wazungu haba ila verni ya tilo harma mafu ula win tu vois il verni ya tilo harma mafu daina voilà en réalité et mahakama nga ubeti salama uhazali udahuni hahi
yuni mala walo mahakama mfano yani prevenizo rao na ukaya haringe na porte-parole wahe hende bala bakari onana le on conseil des ministres ri décide ukaya mahakama ya mrukana ngado ufanya usikukana c'est la honte, c'est du jamais vu en dunia. Donc yungi okinyume enfin yungi déjà en lama ya wonesa ukaya zinuramba o ikaramba kabati dauda ya haki kartu zaba ya kangarienga umru choko yumtse kwa kabati mru mienga ho sino kadaju mkinchia juzi la hizo za sisi renda kinti banu bazima na sina na usiti wa politiki nzima naye asharo nukazi mfakira ziluma fakanenti tinangizo mafakanenti ngazuri ziumisi zifikira zina tazihonda ushindi rende ri tromper hari tromper mtu kama ndo wangu bien tromper je kwa tromper kwa komoripia. Donc il va nous raconter non et placer ils ont miséricorde et placer azali dans le mahakama ya tout famille et placer là on a bon des accusés ba inga bon rôle matabiru kaizo kazi la mkinishia au president wa daula mais on doit chitaki oh Bachar au Soudan et mandat d'arrêt ça y va et ma autorité wa le Soudan wa kubali kwa ombe à la CPI ça on a liona au tsale bana Alpha Condé mujwenda hiyo na no buga tena. Donc yone manaka ungaranza uhanyi rugojoka ujiri na parisiwa gamki ya gamatiwa na mmo mita la ref kana jole utsena ile strategy yo mbadiliho wa hezi ya za Uthmani makatiano ya tawazila mbinga wakanetiso arma hezi ya hae ekandomeze mbinga dezila ni wukiki o idarusi manamana mishwahahe wo belu wo de waziri wa mahakama hawatowa ibela strategy ukayale wa da parimaka ya dialogue yo kana mje bale wo kadro sharikati bazima wanruanu umbadilo wa serikali la ni dialogue ni rais wa daula on tafsiri hili ni strategy anjam parenia mangamizeni oui ba yo strategy shamfikiru kangujo ranza wangoto mjua omgala wahe ngoto jomsi haye mwini shakona urisi hasisi kisikungujula no wamupia walokomo hatua jeni walo ihopia ngomjua ozenchenga za wangufikiruka wana watiti budwenda nziye bala eshizungu ya ipubliwa no bayi wazungu ze organisation internationale ngo donde kazalia enclencher dialogue wanduko stabilité amjo subitina beka juzi wafanyishi habunjilio à l'Union africaine Addis Abeba ilo lifanyishi hajuzi de bunjilio hiyo ezala wanaboni ngwa regretter effectivement ukaya wa mnike vice-présidence deuxième vice-présidence ya Union africaine puisque quand on fait le kabala ilango nikiwayo mais c'est il a contribué wende wake usalama wa masiwani shaija au contraire yani ndio amashahula uparamungu uje umlahi ko bandani hao uje umhenzi hata ukanzo bandani hao katuja ukanzi hato kanzo bandani hao nonia yani shila shahula ya mbwaya shile hashika mtsanga ba ikatuli izotia disi wajuzi à l'Union africaine azalina keao ya famille zonza fanye pia yebad Banque africaine de développement wazia kwa naumika hata robo centime ze banki zo duniani wa baya hata robo centime kana hunda msaada wonze hata wanu ambassadeur ambeka hawa wanu mejuzi mtuje dola wana shanga umashitaka yafanywa hunu bonze Belgique na hunu Faransa zianulewa mtuje dola wana shabo hozi anule kufanya mashitaka ukangaranza uzianulewa baisheke Mfaransa tuweruhusa ukalizori kubaluka uje ya ambassadeur shawo Macron tile Mfaransa et Faransa ikati hasharia. Donc mahakama ya Faransa wajo juger en fait wajuka est-ce que ndio normal ya ukaya Macron ya toeruhusa ukaya mria désigné par un dictateur ya ja représenter ya hunu Faransa le suala et mahakama Faransa wajo na kayo haki au kati haki shaukazibe mahakama Faransa ngajobe ho arwe mahakama Faransa azalinde ne serikali ya kanti haushangaza haurahitwa Mustafa ngene serikali ya hanza warije usalama masiwa yule serikali ya Mustafa nde wanao ili lihundre wangu warisaidie usalama urejelo masiwani hapa nga inu serikali ya uka ya hansiwa ya utsaha haini banu walo haki ya hem komod ye mali ya he komod ili hundre namna ya uzi hafadhu
haini bana zadia jokanza representante ya hatu renda beka sabukanga mzifanyao ya bunga msaidiao umsajaja no mrelo hitsaho wananya suwa ulo wao komo yole hazira jini donc gujojo renga mwa mahamili mirabu mine mitano mahakume yaende chabatu sisi ngabyosia kana ulejeza hata ekanga boitsuka wende hata walemewa ngojojo henda zao warenti nezingwa dazini bagarjo shida zingwa dazini hata usiku Mwenyezi Mungu ya joni kwa Komori ushindi tuka warinike ushindi sisi parce zinti bwana za hatu hasi che shando usiku Mwenyezi Mungu haraka ba ya joni kwa Komori ushindi haukawa Komori umana mataji walemewa wajoanza refia ini ujokanga ina mwanahe ini ujokanga bo shughuli hao ajohanza ndo shughuli ya rejei hunu watina ukahashangazi wala aeroport ini ujokanga wanzo ya meze ngoto hendelea ya zambe hau nafasi ya watina ukaya ringa shangazi wanizopi ini ujokanga hunu kangazenda ondo ya zambe kangazenda ondo ujokanga zenda ona ya zambe kakatsuenda ngo izokatsumkilishia vangizandao ini ujokanga wanzo telefoni mndu tsotondo on kotura fio na lahoni ini ujokanga hafanye hale ya kazum haruma ijuka geni na mji yatukazem haruma ila stay yemidaha ya stay home kontiwa azali hada bwanya ateni da hosilamu haumenya menya nduka tujwe fundida mmoja nduka tujwe na shorida mmoja ya ndo bana zalia wasudisheti ya hatu kabati hata zendelea upande wa hema kama katwendelea upande wa hema ensha katwendelea upande wa huwa na hatu wasoma au wanzo wasoma wangamia umo barini nizo pia katina shughuli nizo ezamhafilisha ndo wanaye mwanzo mwanaye ya jamrifi harmo ufaume mwanzo mwanaye ya jamrifi harmo military mwanzo mwana mshahe yazidi utajiriha ganzo familia yao walo karibu naye wala pia ya warumia hamamu ya urumia mazisa hane kaisa katswangalishia ya zinambo ya chama popeliala ya mundu bahana zalia wasulisha bimana ikao sisi ranza wenti ya hatu lo wenji ranza wenti ya hatu wanzo zibadili garjo wana hatari mshinde rirumie hanya kaula di muirumie shakatunda rmo mahadisi ya hatu na mrahitswa kartuna henda rmo mahadisi ya mwikao hantukaya ireglia ya tsondo rahitswa raba metro la rifur kanda jotsi na harama wanajana wa Komori wa diaspora wana wa Faransa na waja wana wa Komori parma beja wa si Komori wanzimia ndo afanyira ambao marsha Pacifique mwendo amani wadai wasubuti wambe ezituhenda harmainti na zituna zikifujara jiru harmainti wende baadhi ya hao wasawara ingo watu wazivani bata wafanya jugement leo wakao devant les juges d'instruction shawa dwala juza magubani adiro wana nusu hao kwa kutoka waratewa wata hao wa bandani sha wasana hao wanesi misaji hao yezinu pia holio wanru wala wana wanti wana wa Komori wakaanza kufanya marsha Pacifique kwa mbeto kiri tijani basia sawa ta civil na zinuaza lambo leo on tunafiki uparo apela la dialogue na amaina usalama na hunu katsufanya kinyume hunu tafsiri zongozi mimi sandani armoide suala lao sijuanzani vurize nukutwa bili hondandaro eza handani huzambaro unti unafiki bizo ngabo unafiki na ndabo haukaya ranzenti ya hatu ntujwa ba mimi na ijana ndo ngabo zinjinchuzi juu shantswa mi emahadisi na hundo nwaritendea ukaya zimkinishiha ukaya wakema military wendi wazingize misihiru ya juma waziema isilamu walo misirini usuku wa juma ukeze juma za hauka kazikiri izo azalindi ya zifai na muhamba kariye imamu al-kafri izo njuhamba shati al-imamu ewa al-kafri wewe piski izo suru za mdu kafiri ukaurenge mamiliteri wanda zingize misiri ya juma usiku wa juma ze juma za wanduka kazikiri piski haini mdulo juma ni bala nge harmwa uhara nkabo wo kafiri wanu kafiri timongozi njinde zetomia za mwanadamu isabu ya ukaye kafiri tena ndizo yazifanya mbapale isabu ya ukaye kafiri ndizo zifanya apashnan wasate donc yosura ya mdu kafiri yule za handani kajapa rufanyo kabati raisa paro tubati yazifanya badi azali usiku wa juma enda zingize misiri ya juma yende handani ezabili za huwa nanyasi wanashi watu wa diaspora wenda Komori amju ambokaya amwasuteni na minga mitayari ya usuteni heze na mnapia vu mali fikira ngamwasuteni wananyasi piski yo haki ya hao
ya ukaya mungu yenda harmenti ya yenda mezikogiri nezitokiri izo haki ya ukamrenda harmenti ya yambeka kuti rais huvotewa hauna haramu hanzi hauna haramu ni vote yone namna ya demokrasi azali mtu ambeka havote wangu batusingara mukakanja vote wangu yabo mtu ambeka kuja vote wangu yabo mtu kubenyo kufanya msajaja harmenti mwenye ufanya msajaja na trouble harmenti ndia hida vote ya jihanti rais. Voilà. Donc kama mwanzo njibu mbenge fursa inu ni jibu Junaid ufanya fonction ya procureur au karanzo kati ya désigné par un dictateur harmondi ya itso ya halali yabo pour moi kati procureur wahada paroka président du tribunal yo décret ndarengwa ni mundu yakahantiwa par rapport na élection charanzo kati ya désigné un procureur par un dictateur yabo kati procureur chabonge agent de répression c'est nam zango non nge agent de répression ils ont dit Hamadu Kajunaidi et John Razali is John Bundara nana haini mrikao hasaidieze no bozini ba izo hamba jana hinga mo conférence de presse tiretene mirongo zimine harmo izo hamba ti suivre no londo hamba ukaya sika ujeni mbieni ukaya contrairement izo wananya siwa no ambao wa mabeja ukawaka huja wajiwa wane wafanye maandamano wa wane no zero wa maisha uloma siwani izo ndamo waja wafanye politique rioneze video za hao surtout ya secrétaire général wao ikao hareme mwambukaya zevotiza fanyishiha en mars 2019 kaza fanyishiha nzia halali ya hora ya mkomori katina droit ya hambukaya zevotika javira hanzia ya halali ya unaharamu ya huyo yongio kama kufanya trouble à l'ordre public et une notion ilondaho et notion hiyo ya kayarimu kana jo hamba izo afikiri par rapport à élection ya mrika wangu wengi wa mkonteste hiyo ni zandani bado mkinisha president ya vote wangu ngurumona hii alafu mara hiyo George Mundi yana bika ngurumona hii hapo mndugu tandio sharia waja wata autorisation kwa tina mizinga kwa tina zomboza mno wajambe katili hadi wende hari wafanya sensibilisation umijini oshindoni nizo pia hari hapo wa prepare au trouble à l'ordre public leo mwanzo ni juice maranya wakubali hizo ni fikiri wazikubali wazirenge. C'est comme ça la démocratie ngamina fikira yabo fikira hangu emaranya wajo kanza maudu wanu voti wajo zijo siko hivi ikatinda bonjo juha nendo mondiani nendo mijini nende na beka volazi ndeze fikira za parti rija tijonza mdungeze fikira zini maudu kanga voti kwa namtabia wajo beka zini fikira rizijwa. C'est ça la démocratie mbuka lindiata usiku wa voti ngejo mboka ya mdungu anzo ya sensibiliser par rapport neze fikira za mdu ils ont tout Tanzania tekeleze Djibu Junaidi, ancien président du tribunal de Moroni, ou l'eau un agent de répression et non pas procureur. Puisqu'au Soukuyamba Azali a comme désigné procureur, Azali n'était pas président. Donc au Djibu Junaidi n'a le cas pour tromper complètement. Puisque wao marangi ya wakomori wajakomori wajafanya maandamano wajuliza kwa wajufanya maandamano wajuso wakomori pia wajambekati de hadi nweze ngwenda mnazibira uwe le problème kwa unofanya msajaja waona we menyambo bizo pia donc ekaye delini yo mamfikiru kaya yo hamba torture sinika ya wangwa kauma yo torture Junaida mfikira kange ngena interesa hezilo Faransa puisque ngena famia hezilo Faransa amfikira kamujo katante puisque yedo jamunu mamfikira kai kauladi moze famille za ho amfika uarete wa Komoro wajue namna ya umjibu na inazaji puisque zenongo Junaidi ya Zambajana jeliko la paroka procureur itsena yafanya yashitakiwa nisi puisque ngina dimondo no ile ukaya kona joka harmele kapuka emnaya mnabwe wala ulo harme aussi indien ou la hatu wafikiri kuna paroro hawapashi la preuve ze famille zao ngizo hunubona donc ranzo katize famille zao zilobonze yabungwa jo ndubanya usiku waje unajao neze famille zao donc même fikiru kaya wanu wauliliwa wanu wafungwa harmanzi ya ito ya haki nazo rengezo manazao bao ili jojo haidar mambo na sawa na sinu wangu kana warumira mizinga kana warumilia
celui-là haitoka yote ngardo warumile sharia parce que le jurumili wa warmo dunia kamili mitela refu swanda lino alafu mwanzo na betena ukaya waninya soma beja waluma siwanini amtao haini mrudhamana wa siasa retirentu wanashiwatu na mtafadhali ni wandu wa siasa mloko mori mtikentu malahoni hanyu mlotsunjia usuku mabeja wajoka utoa azali na mrengeze dhamana za hanyu ikamdu kufanyo siasa mrudungezi lonziro shatinde nyangu wakati mbiromoka votiwa mrenda konsobiro hahe mrado sinya dekre na arete mndu wa siasa ndio udungezi lonziro zimbwana zarengwa ni wananyasi wanashi watu waloko mori ilatinde nyangu shaida lenziro na tena sinao heze namna pia rijuse miji ya hatu rangamize mbavirulo nyo nushinzi ukewa heko mora ukema beja kwa jaka wenda wajitaishi shaka wenda taishenzi ya hatu mbrati kenzi ya unukama beja mbesi mwajoka uhunda nizopi wajumunda neko mora haini ujo heya kama beja ikadele sera wido mwajoka uheya itoenzi ya hatu warmwezi funguza zalini nyezu mula mneke kushinzi tasiroka ya inu strategio kale omu wahe daula ajahabili dialogue holio hono kaba fansha evenement mbili ezehema beja zilamwa zitowa ila danzi yeletso zilehema na mkomori de evenement afanyishiha omji wa Ikoni ne tarehe ndaru ya September yafanyishiha omji wa Moroni wa ezi meme sizelongozi kanziro shaun waona kumoroka ya ani realite capitale ya Komori tarehe ndaru ika ville morte wa aminuka ino strategie longo paro janbu pia za kisiasa wananyu hamadawe nano wakomori pia watabi hao kawati kubali wa tilwarma page ya dialogo shawa juhe wa deza kizao wabisima beja oui mimi zonjwa manuka ya ekale ori jahar mwanga sikaribu na uhunda ushinzi unu zinuka jaja juziba paraponeza Ikoni mamfikiri kangela mwandu wazirekebeshi wandu wa stehi wandu walo Faransa rulona mahamira watso ulala zemfumbili waransi kandu wandu wazaze kandu wandu ume shaunde kina mabeja okaram kotsi mambo waranti malaho ya hao waranti zomana zao haini mfumbili walu harmeze place mamfikiri kangela dimu uri wa sherehe donc zila zafanyishia Ikoni zafanyishia mbeni zafanyishia fungu nizifanyishia Moroni haini wakati zilanga zijao hasibabu leze bwana zabali wao bonze wandu watulashe bala sajoka wandu walobonze walashe ranzi hale zimbwana kajajo kangizo nyango maswali shabala yamboka yende hata zenongozi hivu kunorongo bala sasa zivu nizuza ukaba sawa ndo bahuwe eshaulachi tachihivu ndo le manaika ongera vimu amzirejeyi ukai haini mungu ikaungu taishenti ya hatu njema hususu ndio wandu wa siasa na mtafadhali ntikenti mdogo angalie mafu ya hanu na mrenge mabeja zimbwana zabali wane mabeja ziloko mori ngazo faidi shenti hokamilifu hayo haini mungu johonda faida ukanga dora hushi usalama ngojoreje yumaswali piskaza limgenda za donc kangizo za urumia mvu ngadozi rumia kangizo za urumia mali ngado rumia chazimbwana zani si wajuzo maswali piskir kanizo bonze shaba saimbwana nganzo itomoni zimbwana ngazo zikomoni emajeshi warango wisabu ya wandu ziwizili kona urishinda sonti riziono juzi bisenga bongo ikawandu kwa jaziona ili wandu rabushihane ukemkomora isabadiliha iwori hoyarelo azaline magaya vuriziwa yo juzi ala aeroport ayindabala au stade magaya vuriziwa yo stade juzi ya hemachi akafanyiwa juzi ilangio isabu ya avec Burundi kwa Comore c'est la camp contre Burundi ilangio isabu ya ukaya katima habani donc unti wakatoka wanodo ndakanti wajibu barua ikawa haibe unti wakatoka wanodo jibu barua ya azali wakomori wa isawa yivu kwa na uswabihi haini mrujo kubali yendarma mahadisi ya karibu au hule na umna azali kabati kana uswabihi ulane mkomori oto johima wakati kauri sari mkaza bahavu ndanelo la mtimizi wanungo ngabonusio wanzuenda mjuhuse bahamia ikawa halala kamtuoneka wandu wadanganyifu ndio pia haisa halala donc il faut mtimizi endeza shakitiza kwa ndo damla mwete no vanadio donc tikafanya kusudi ni kene langage njuka direct ili ndo uniseka kitiza utabu habasa na sikinyeze roho za huwa nada mwenji waloma swani watabi hao kartswambe za hatu piskranzo kati mrambe kangu fanyo siasa bala mroe roho ya mroe sai haitoa fidia
na neze tabu ya zero za masere ya duniani mraisa kuwafidia ranzo kati mtu ambaye kufanya siasa tinezo ngamzoti zidu ukaranzo kati mtu hantu kufanya siasa mtu katsoda tajirie shamu bondo harma bwana tukauvotewa no mra siasa katsulida votewa mra siasa ngenafikira ikaongwa nonizo hata Mwenyezi Mungu ajua namna ozefikira donda kuchenzi chatukarimwa siasa ndolani kwa post yala mafiti puisque c'est possible que je n'en ai dit et ma ministre comme on tonga mi et comme ministre yo tonga ça ndo shindi habadili nti ndoka ibadili harandiane non et ya puki ya puziza nti ya hatu bwana zafikira ils ont les apposés comment chati marais na magouverneur na ma ministre ils ont les apposés comment chez puza komori ndo mrukana fikira yakudalika mjohengwa sababu ndeze fikira zangu amjofungwa sababu ndeze fikira zangu amjoulowa nife sababu ndeze fikira zangu akazi ndizo niziona masula hanenti yangu ndizo niziona masula hanemaranya wa henti yangu na ntabihe ntinikiwa ntianziwa na ntilo armashi yangu na ndogozwa nayi shanga mina fikira tazinu ikawa mfikiru kazi ndezilo mafakamenti yangu hizo ndezilo muhimu donc il demande ka oranzo katira hantu kaya zali katima fakaneti ngarizitwa ngarizanga umala honi ngaramba ukakati mafakaneti izo ndo kwa tola za kwa tuzamba shama msubuti nzambe puisque izo ndizo mimi nizifikiri u inu joka uniyenga kujoniyenga sababu ndizo izo ndizifikira zangu kaya kabati presida ya paro ka presida komori wajiri nyafati ya mavoma na siasa wench amazali ranzia lo presida rifiwa ni docteur Notari rifiwa ni Bayangu Sidi Hassan rifiwa ni Ali Mbujae rifiwa ni Muzawa Rabdala iyo tide kudura Mwenyezi Mungu ti kutumelange siasa ne kudura Mwenyezi Mungu mambo zunge jawa sababu ya sala bwana rais yo alama ya wonesa kakati mwafakanenti wana wa warendo ufujani ranzia zalia javanu ya rejea mwezi atamtujo isabu ya hao ndugu iko kartoporo ziono masiwani wauga wawangu hedida shawaka wa hawenji wenji todunga na jao non il y a de deux choses l'une soit ifanya ndugu ikao ndizo kinyume no silamu yani ngariansi wenji si wa komodo donc abonge la dimu haini muru ya jangali auzo mkinishira randukaya uyatende nti puisque si wangu maislamu tena katima fakane nti ya hatu nuizo kweli zile zafanywa mbapale izo yazifanya apashi yani haini wakati ya jarma hizi kabja paruka usalama na mwone ikilibu wakati ya kauruma hakabu watu ambeka harumuna yi katakana mpezo macho katakana jirima nizopi shakunaona ikilibu atsolenga mnduri mfunge baringe kidume naye mama doa kabu naye kuja paroishi yango kaya warenge mndu mfunge baringe kinyume nao kujaishia ezia hao waramdu hitwa wa mbubwa wa mredeirewe baringe kinyume nao ete yarif afika masalo très concurrent dalino harme apelin ukanganya mahamidi ban ile 26 mai akaje kaza kifu manda ya zali ya 2016 juzo azali wakati rais na ni holu harisa vote le 24 mars helu kodo kumari pia woni zabirishi hambazi hiba kamja amini ze vote afanyisha zina kam twanti kazali zila vote za hakati rais wa maswa komor shalawid he ile wapela samanda ila anzo joni yini na komori hakika ngiyo fikiri yore ngani mtetabola mketi mle fikiri na deba na mahadisa mediatic mlo kubali hapana mada ilo na ikati rais mbakati rais ani katu jabala ila taratibu kaya jamte na harba chia menyo katibu hanyu ni zaiza hanyu sisi ndizo yonde bana rutsojo jibu vanu haini longo zalia jura biazo basa wa kandae balati zamba banu mondo yuka bala wando ko hondana harmala tabu wa unda usalama wa henti ikaondo kwa tushinda wa hondana zefikira mizo tofauti da wala wando kaongo vurana da wala wamana ala fondo de bana mjifanye sulu wando hunde namna ya ukaya msangani hane nizo mkini choma hala ni pia harma dunia jeli koma siwani imabaya ya rementi ya hatu zenyimani za siasa za rementi ya hatu shemkumuri henda taa wando hondana
wakati wazima waangalia zilo mafakanenzi mwana shazintilizwa zalia zitahao sibaitina zali wanduwa mjuwao aranza wandu wenji harende mbizi ndi kabati mndu mwamini hata isikabani dalilu ya mvua de maingu mruri joka ya hansuka ya khazia ya jwa subuhi ya rendembi ya dhuhuri hija ya rendembi ila ansiri hija ya rendembi magharibi ya rendembi masu ya rendembi hansuka yonde kibla ya urendambi na nchenga na makrizi nji darizijua ho kabati mndu johenda antuka etanga wajokaenda mimi netosumka baunata nwandi nwata usiku Mwenyezi Mungu ya juni kaushinzi maraba mete la rafsa ndio leo en tant que waziri wa habari za Rwanda za he gouvernement transition Mustafa Selçuk andi he gouvernement antiwa le 26 mai sur leo le 27 mai sur leo ngani hono komori jenda joza zinfanyao haswa de fonction yao inge belili yao marhindi narma wa komori inge na tamahindini soma komori hazil hazifanyao harimba na nyuni wananezia ya zali msohi kubali. Bon, ils ont dit au madoka ya quartier Masiwani zihazirifanyao quartier zifanyao Masiwani shangari zifanyao bonze donc vijuhanza sa jokenzi yagiyo zihazirifanyao zino zifanyao Masiwani quartier mkenishi haraha au kahaini bwana mbrendo nizunga zumba kene taratibu ya hashi voilà. Donc kabo manzuna ndukaya hazi muhimu ya hatu rifanyao dokaya ribaya ribuwa rizidumuwe matso uwambikao wajohanza wafanya mkataba nenti ya hatu zeshirika zisirikali ngwa conscient ya ukaya kavati namna ya ukansi na mahadisi ya hatu na azali rifikirie komori mamfikiru kayoti hazinchashi yodi hazi puisque comme on a un gouvernement de transition en exil wale hazi nyingi entièrement diplomatie et hazi nyingi entièrement diplomatie mjo sumutu na bekaya ye percée diplomatique sisi raifanya rulona mizimiraru ranzi na nikiwa zeto manazimu amjo sumutu na bekaya ngami très fier ne kombari meni les résultats ya hazu ngami très fier puisque et reconnaissance ya he combat reconnaissance ya he combat ndio reconnu daho ndio reconnu par moins instances et quand l'armée aux Nations Unies armée commission des droits de l'homme et qu'à armée Union africaine et qu'à la SADC ça me rejoint non européen va reconnaître les questions il y a légitimité ya zali quand on poser au problème ça joue comme moi na matajiri vatsemi hono ça joue kari vatsemi hono wajuka walele sawende wasinyi haini mkataba wanzo wasinyi wachililia haini fedha wanzo ichiliwa inikwe komoro shakanja vatsemi hono boka royo ushinzi haini mndu jokango ndo yafanya mkataba hene komori ngujwezi mlindao ya bugo ushinzi alafeza back lazima uriziona urasa ingombo wala wakaenda liyo komori wanu wa Union africaine bahari wakaenda tembe wala kwa kaenda kula bure azali bien sûr mwa mkaenda ya wapa sheka kawajaka hazi yafanyiwa ya expose au niveau ya dunia kamili ezibira umasiwani katajomba na mje mfanye dialogue donc ya bugo ushinzi pendant mwana et kale ils ont quoi juzisa ibala zali juzi hajua hende Mozambique et où la kenda hende Mozambique ingomba kenda arme question terroriste et maintenant tu d'armée de bunjidie sommet à la SADC yoye mrika weka ishenga bo sommet ilo bahanu yendo ko haraka lembele avion hende et maintenant tu de la SADC juzi zila kazaja bure ngabo hazi yafanyi na naza saya zifanyo donc Léo et quel recours africain des droits de l'homme et des citoyens Fasilokaya samani Fasilokaya tarehe 24 za Septemba ngolindo yarongo we Nations Unies au jumkini shamba mabadiliko lazima bwana mfanyao
au la kamja Silvania non nsujua ejo fanyishi hali 23 mkinishia ya rongo mkinishia kakarongo mbese ndio rongo ewe azali harongo kalunga armée et tribune des Nations Unies mamfikiruka armée marahisi wa Rumenti hatu wakawirongolea yende rais yende mrikao hairongolea mahaminji bandia yeye Madabdala marehemu président Madabdala yende mrikao mahaminji donc quand dès le 23 septembre ou le 24 le 25 yokena ubadili longo upandwa hatu samgaridwa na on jeliko harongo ma aja na keja badili longo e komori tsoba ke bala idiyo donc bano har mambo na wononga lezilo muhimu wononga lezilo muhimu ezilo muhimu tuka hende arme tribune hende rongo e ka hende e lo muhimu tinda o ka hende utengo ni utre cravate hono baloda hono kutsina shaula azali mjojunda kwa marengo ya hepre ma president he dunia kamili shika hendo tengo ni walangwa byodo mwangalele jitole dima kwamba ulendo la mrahitwa mjojunda kwa majilisi utumharumaho mjohansi wa mwe Sofia Mondo shawanga so do huruja mkaula rengo muharuma utsowa au hivi izo ndiza undrazali mjojohenda iwanzo yende shaka vati ndongo ya jobali ya kabati faida jo faidishensi ya hapo ye post ya vice president wa Union Africaine ya mureje umwana mataji ila hanikiwa yo hata wazamba juzi armabujilio la ka Addis Abeba ukarika ufikiri ukailangunikiwa yo ili ike mtsango wareje usalaba armentia nana armezenti zilobavuni shakati capable na sisi ngaregrete et yo tindezi azirifanya kartispo kurenga mzinga regional kasi gouvernement d'exil ngarenga mzinga tsa ununa bombi na mvyo ilo na mzinga rende haya rende ratsambaza urende betisalama renge mzinga yori tsambaza no wakongoringo rende una mirugozi mirwaji na majawabu marwaji ngarendo nyo ngasi harma hawa ya ustarabu wa nyumeni wondo rumia leo ngudezinya ambassadeur aba designer ambassadeur ostarabu wa nyumeni garshitakiu ema kama ngojuri nikaki au kwa kwa nikaki shaudo bahanu ranzo katirjo fanya mashitaka elijo ya reha ya bongo shahidi ya kazino ngoza tuparofeji arme dunia nkaruga unisa ukanga bo problemu armenti ila ndio nga bomrikao henda fanya mkataba naye emruo amade hedi wa wanu ma Egyptien wamkawa investisseur comme ema kama ngafanywa weda wangefanywa wa Egypt ukainua ifanya dans quelles conditions kabati corruption bana amande ze moteur waja wahula mu junaini na ino mwana wazali waja hula ze moteur hunu ramanga shitaki puisque ze conditions ze moteur namna za hulu bizarre mahakama ya Faransa tena ngejorengo wakati hazo shongojo jibusi yonde zivama na rajinika rendo nizo rehifadhi mali ya heda ula ya Komoro yonde objectif principal ya gouvernement ya Mustafa rehifadhi mali ya Komoro. À la fois point de vue diplomatique, tu sais, Mukangu représenté Ntiaratu, ou Hakati Hauna Haram. De Manekao, Haïnem Rujuhenda Yif. Juzinga ambassadeur de France, il y a d'accord. Yahweka hende bala ketone se kabungo nzo azali puisqu'on voit ile waona nini balanga bonjo ambao continuer l'état Holande azali ya hibela kileo da honi ya isiha donc joka hanza ndo da honi hula nganzo enda muone wamekani bulie yundi hadi shabala ketone se kabungo mwanzao au kabungo mwanzao yo feria hao sheka no mwanze hata shasisi wa kumoreka karsumanza kabati mdudu ya jarla dimisho karikene mahaba na sina azali donc on va aller bakazani wa Sweden donc mamjo subutina mbekaya car tu regrettes urahanse serikali ya exil ya transition puisque serikali hatu au point de vue diplomatique ngarendao no ufanye hazia juzi reconstituer mavoka walo isabu ya mavoka mfuka sita ngofanya uzi hazao shema runda ngarjo ya mboka tajo pariani na ngofanya uzi hazao na mnala limu en profite bashika mzambo shikomoro no bashire marhaba menje jitiali kaongwa yonesao ne disponibilité kaongwa yonesao orumbisa iliye kombarendo niyo ikeneze reconnaissance za la vie maraba meter sidara tsananjue so andalini imashitaka mangabi wayafanya husu ya porte plainte contre Azali na gouvernement ya hahe ranzo katika o gohima holane zahin au kayarungo nao ngarwanango shiao ngorongo ingizo harma kalonga dossier zimlinda mau ikentu rekal Jean Bao hatula goishanvu rekahash kubura hechirilia ye plate ngabi zilinda wazali maulu ya jaho kumula haruma kama heduni
Oui, ils ont déjà maranzia zali ya reje ya mwezi ngabo plenti za deposewa bwa rahitwa ngabo yamba pale yo ya nyumeni ikawa bambeza mbao e magendarme wa isawa ji déplacer ngabo wangu biso ishiliwa ma témoin wa biso ishiliwa no komori ngabo ishiliwa o masiwani. D'accord. Voilà. Donc quatre masiwani ya masiwanga o menshi. Ngabo ma victime tena waishi ngabo wajuka wishiliwa zentuzi jao ngabo isaishiliwa ngabo wajuka wishiliwa mfumo jao. Donc ngejorenga wakati wa lazima puisque kamro shitaki mkatsojimulo wakati huo jorenga mwaha irenge mindi raru mini hata mahaku mezo mkinishia tona madabdala haulawa idawahi fanywa 10 ans après ya Bob Denari Ronia Johari fanywa 10 ans après Bob Denari a déclaré wa coupable. Donc ngejorenga wakati wa lazima bon mimi upande wa hangu mimi iyo na déposer mimi par rapport nizo zani hunda si on sera là wakati ko bukeo si libi yo hamba consignation ya kanga mi partie civile si libi plainte avec consigne partie civile si consigne à mwishili en présence ya ma avocat hangu le 18 octobre. Donc avant sinon on avec da wanga yo fanya suko kala parce que juge wa ile ulone calendrier bon et ezaheze moteur nous a déjà voulu ni junei yo mahakama Faransa ndio usiku wa audience puisque pour nous il y a eu détournement, il y a eu procédure, il y a eu marché public. On ambao mapesa et qu'à la fois jawa du contredise on continue réellement mapesa mobilisé il lise motorisé là c'est roulo. Donc haine mundu ya déclarer abaru ngera di moja jeunesse ntudo suko mahakama wa para wa nous pia hizo déposer tena. Bon render à la CPI aux Pays-Bas à la haie rifanya plainte il y aura un signalement. Il y a plein signalements de crimes contre l'humanité. Rifanya la CPI, le rigoka CPI, l'ouringa wakati winditsen à la CPI. Bon, ils auraient dit le cas CPI ou les shababu ou les menivan, ou comme ça des compléments d'information qui ont réché. Bon voilà. Donc, au dopande wa he CPI. Il y a des machita kamimi nafanyia personnellement nafanyia zali. Ils ont adjoint na mais le machita kao tiafanya njani kiwa robo santimu ni mndo choka uyonzi wala kabati mndo ya nduma wakanize fanye miti johanzo wana wa Komoro ekawa nduma avoka ekama avoka eka des simples citoyens Komoro wakoza unezeno ngozini wafanye ba puisque kabati mndo ya nduma kejanzu wabano ukayanganzo absolument choka sa ila rifu shamitsu no kan ndo mtsango ndo shinda ntsangiyensi ya hamu na mimi mjo subuti na ndokaya armoise plainte na déposé et quand il y a Bob Denari Simon Bouchins il y a Johari puisque le président Johari est en Gouma Simon Bouchins puisque Bob Denari a condamné armoise plainte il y a Ibrahim Ali contre le Front National Mimi de Naïfanya à Moroni Aïda Wini ex Ranzoma Donatar Djeri Bouchins contre le Front National contre Ouarahi Tchwa Ibrahim wafungazi fungazinji atangabo hafadhiwa. Donc et quand les plaintes il y a Hemali ya Daoula am regrette puisque jana de Juma si on a namina avocat mabia ya rengerele armia feria ya citoyenneté économique wakangami usoni armwa bwana za siasa et avocat wo mzungu hakubali et dossier ya citoyenneté économique timambeka inu plainte kauri ifanya ili Hemali ya Daoula shakaanza kufanya plainte wake wadole wafungwa si johanza urenge dossier inu uko soni mwizo na serikali ya Komori wanzo wafanye procedure haraka banu nabo izo wa Komori watahao timizo azalia jo kanza waniki piska zalizo watahao wanzo zifungo za Sambi za Mamadou za Ikililu na wao pia Komori kana wona te mali kao banu hivyo. Donc jana uyo tim confier ye dossier ya partie civile ya mazama ya nyumarangi wa Komori wafanye mashitaka tifanya jana tinika avoka ulo Paris et dossier ngenyongu twalio zentuzi jao mzomparani ni matangazaji habari ajafanya conférence de presse ya confirme kwa kweli désormais yende ulone dossier ya partie civile. Donc ils ont azali anzo fanya tile jumkinishia force maraba hamu iso ala dimala muiso c'est de l'arif 2024 avec Chama Mirar
iketso kaimba na nyunga mwana kasu 2024 azali ngoro ze vote zino antaka rais wa parti wa jambo ya siasa gojo sharikana zile vote zino ke kandida au ngojo zidwaza lunga ni bwana yahoi nono mamjenda dizimba na zangu sinaenda harumwa mchezo wa voti wa ndabo puisque mdujuko yorganize ekandaye jamwami wala jamhanjansu kange rais sina ujua na bekaza likati rais ndunge hizo yafanya no banumro wa siasa tizamba banu tukauvotewa shauke nefikira wende nini donc azali kati rais kati ya ukaya reparer de harumwa na hadisi tuko yonsi voilà maraba ukazopanga watu ha kianda ya hatu ikango na makalma yo wameona nyuho wa bwana nzima wa siasa wa opposition au wa Komori au mabeja au kango na makalma ikauka nzambo wa Komori demakati tofauti ya unjombe wa Komori wakati huu kaya ngabomba ulogo za dialogu na tafadhali azali ati hezele jimbo litoheziha litorengesheha wandu warengele jimbo hilo na bana mwende hizo ndizo rafanya juzi raranzia rahenda enda rizingamani wala hizo ndizo habari ezabili menyefu yena gozinziro ndumwenza tabiandi tabia mbungufu ina umuri mwingi shawandu kwa mlejeza wala donc abo manzo na bukaya tsukaimba nangiyo nziro nge abunga doka ulejeze mihona puisque nous bana siasa inyu dokaya tenanga tafadhali u haini mdujone kezemba na nzinu ngizo nziro kana ushinda na kehule nasi inu jone kezemba na zinu ngizo nziro ya tiritsengele ya keha mwendo wa unafiki na kehule nasi bangabo sisi kao rikubali ukainumba na nziro mkinishiha rirelwa hichwa mkinishiha ritabishiwa rimkinishiha rirelwa tihiru chari kubalize mbwana donc inu tsoja ujoka kaja kubali tabu hamandizo na tafadhali yake hude nasi voilà maraba maître Sedelari fo katika ukubali haujui masuala ya RTMC maraba ngatu kama mlungu panga tunu wajoka kwa sasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.